alam ko i-share gamay kay na ko na kuan sa akong mind guys ba nga kanang sa mga walay experience ha, ayo mo kaguol kay bisag wala ka experience guys, maka-apply mo Japan guys. Ang Japan kay dili na sila magnida ng with experience wala sila ana. So kung nangita kag experience guys or nangita kag experience sa imong trabaho nga imong ganahan, ari mo Japan guys. Kay dili jud sila magmatter anang with experience, with pleasing personality, with everything, with brain and skibberdo. Wala na sila ana. Unsa man ni mangga? By the way guys, akong mangga guys kay lisod kay kanon kinamahalan. Walang hiya pero himpalit gyapon ko guys kay bahalag mahal guys kay mo lagi ganahan kung kaog mangga kay dugan na tangwa ka kaog mangga pero ang presyo pud guys kay imported kayo 500 ding mangga ha isa ka buok. Yen. Pero bisan pag mahal guys, palit yapon ko. Nakoy kauban ni palit si Donna Bells. So, tchurun!